Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan antusiasmenya jelang penandatanganan kesepakatan damai dengan Iran Jumat mendatang. Trump bahkan memuji pemimpin Iran saat ini yakni Mujtaba Khamenei yang dinilai cerdas dan kuat. Hal ini dinyatakan Trump di sela-sela pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di KTT G7. Very happy to say signed, the deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket today, like record kind of numbers, and the oil has taken its biggest plunge, and we're into the low numbers. Pernyataan Trump diamini oleh wakilnya J.D. Vance. Sang wapres menegaskan 2 poin penting kesepakatan dengan Iran, yakni dibukanya kembali Selat Hormuz dan memastikan Iran tidak punya program senjata nuklir. The Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number 2, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Now, this deal really has 2 pathways. On the one hand, if the Iranians make the long-term commitments never to rebuild, then they're going to be welcomed into the world economy. If, on the other hand, they try to rebuild that nuclear program, they're never going to have the resources in order to do so. So it's a win-win for the American people. We ensure Iran doesn't have a nuclear weapon either way. And now it's really up to the Iranians. Over the next few months, we're going to see if they're serious about dismantling that program. Namun Donald Trump membantah rumor bahwa Iran akan mendapatkan kompensasi. Kepastian ini diunggah di akun media sosialnya. Dalam unggahannya, Trump menyebut Iran setuju untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir. Trump memastikan isu bahwa Amerika Serikat membayar kompensasi ke Iran sebesar $300 juta Amerika merupakan berita palsu yang sengaja disebar-sebarkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan perjanjian antara Iran dan Amerika telah selesai dan akan ditandatangani pada hari Jumat. Namun Pezeshkian juga menyebut ada keinginan musuh untuk membuat kekacauan dan perang dengan Iran. قبل دادیم این اتفاقاتی که رخ داده به خاطر اختیاراتی بود که داشتن. چرا تو مملکت در رابطه با اداره کسی اعتراض نکرده؟ برای اینکه استاندارا کار کردن، فرماندارا کار کردن و کمک کردن. همه جا مشکل وجود داشته ولی در سیستم اداری وقتی اینا تصور میکردن وقتی به جنگن کشور به هم میریزه. کشور به هم میریزه یعنی چی؟ یعنی بازار، یعنی ادارات، یعنی سیستم به هم ریخت. خب اینا مدیریت. Ketua Majelis Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam di Islamabad. Pertemuan keduanya untuk membahas jelang penandatanganan perjanjian damai dengan Amerika Serikat pada Jumat mendatang. Iran-Pakistan bertemu bahas perjanjian damai. Pertemuan antara Ketua Majelis Nasional Pakistan Sardar Ayaz Sadiq bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Pakistan Reza Amiri Moghadam digelar di Islamabad, Pakistan. Pertemuan keduanya membahas sejumlah isu regional dengan fokus pada penguatan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Iran memuji upaya Pakistan yang mendukung tercapainya kesepakatan dengan Amerika Serikat. Iran pun akan terus mengingat peran Pakistan dalam mendukung upaya gencatan senjata dan mencapai perdamaian. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menekankan putaran pertama negosiasi untuk kesepakatan akhir dengan Washington akan dimulai setelah penandatanganan nota kesepahaman. قرار هست که روز جمعه در کشور سوئیس، حالا محل دقیقش رو باید مشخص بکنیم، یک
دیداری انجام بشه بین هیئت‌های دو طرف که در اون رؤسای هیئت‌های دو طرف اولا این یادداشت تفاهم رو امضا بکنن و بعد اولین دور مذاکرات بعدی. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengisyaratkan bahwa sanksi Uni Eropa terhadap Teheran tidak akan dicabut. Hal ini merupakan reaksi dari adanya sinyal kesepakatan damai AS Iran pada Jumat mendatang. Pernyataannya disampaikan saat acara pengarahan di KTT G7 di Vienne-les-Bains pada hari Senin. So we have a framework of sanctions that is responding to two main features. The one is the violation of human rights, and the other one is mass destruction, weapons of mass destruction. And the principle of sanctions is that we need real change on the ground before we can think about lifting them. Sanctions are in place to change behavior. So if behavior is changing credibly and verifiably, then you can lift sanctions. But the other way around is also true. As long as there is no behavioral change, you cannot lift the sanctions because of human rights violation and weapons of mass. Kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah.